for the end of the cruise. Okay, we're on a cruise right now. And wish We us you an bought from excellent cruise. the Eiffel Tower. Meine Damen und Herren, guten Mittag. Wir reisen Sie herzlich willkommen an Bord der Bateau Parisien. Von der Szene aus werden wir die meisten Momente von Paris entdecken. Es gibt einen Kommentar auf Deutsch und auf gezeichneten Kommentar, das Sie direkt mit Ihrem Handy hören können. Über den Bus finden Sie QR-Code. Um die Applikation herunterzuladen, können Sie einfach einen Code einscannen. Im Unterdeck, unten an der Strecke befinden sich die Toiletten. Sie werden aber 5 Minuten vor dem Ende geschlossen. Ich wünsche Ihnen eine gute Rundfahrt. Señoras y señores, bienvenidos a bordo de los bateaux parisiens. A lo largo del crucero vamos a descubrir los principales momentos de París. Hay también un comentario en español, un comentario grabado que pueden escuchar directamente con sus teléfonos escaneando uno de los códigos QR que pueden ver a lo largo del barco. Hay baños en el barco, se encuentran en el puente inferior abajo de las escaleras. Van a cerrar 5 minutos antes del fin del recorrido. Les deseo un agradable crucero. Signore e signori, benvenuti a bordo dei bateaux It's parisiens. a river tour Secondo la in corrente, the scopriremo Seine i River. principali monumenti di Parigi. C'è anche un commento in italiano, un commento registrato che potete ascoltare direttamente sul vostro cellulare. Bisogna semplicemente scannerizzare il codice QR che potete vedere dappertutto nel battello. Ci sono bagni sul battello, si trovano sul ponte inferiore sotto, verranno chiusi 5 minuti prima della fine della crociera. Vi auguro un piacere di crociera. D'accord. Ah oui, tu as raison. Et c'est un pont qui est au-dessus. Tu vois les voitures qui passent sur le pont et les gens, et nous on va passer en dessous. Tu vois? Voilà, c'est bien. Oui, c'est bien. Comment? Non, ah non, 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 parce qu'il fait trop chaud. On aura mal à la tête. On aurait mal à la tête. Il fait chaud? On passe? Attention. Oh. On est dessus là? Beaucoup, hein. ว่าngồi đi, nắng. Dưới ở ngoài đó mát không? Mát. Mát hơn không? And there's no wind. Này go nào đi. Vô đi, go, go, go. Vô cái fan. Đâu không cần fan. Sur la gauche, le bateau c'est le Louvre. Nous allons le loger sur près de 700 mètres. On the left of the boat, the Louvre. It is about 700 meters long. Đứng đi. Đứng đi. Yeah, fancy. Oh, fancy.
se trouve le pont des Arts. Pendant quelques années, les amoureux venaient y accrocher des cadenas en signe d'amour éternel. Et ces cadenas étaient devenus tellement lourds et destructeurs pour le pied que finalement la ville de Paris a décidé de les enlever en 2015. Sur la gauche du pont, c'est toujours le Louvre. Et sur la droite, le bâtiment avec la coupole, c'est l'Institut de France, qui abrite 5 académies, dont la plus célèbre est l'Académie française. Les académiciens s'y réunissent notamment pour rédiger le dictionnaire de la langue française. Ils sont appelés les immortels. C'est le numéro 6 dans notre application. Ahead of you, the Arts Bridge. For a few years, people in Love had hung padlocks on this bridge as a symbol of the Last Kingdom. But the padlocks were too heavy and they were removed in 2015. On the left of the bridge, it is still the Louvre, and on the right, the building with the dome is the French Institute. It houses 5 academies. The most famous is the French Academy, which is in charge of teaching of the French dictionary. Et les filles formelles, dans un cours vivant. It is the number 6 here. The Seine River here very long. And boat behind us. De la cité, Paris a été fondée sur cette île il y a plus de 2000 ans. Ce sont 100 000 habitants et Paris. Nắng. If you win. On your left, the city island, Paris was found on this island more than 2,000 years ago. The first inhabitants, the Parisians, gave their name to the city. Nous allons passer maintenant sous le pont Neuf, l'un des ponts les plus célèbres de Paris. Inauguré en 1607, c'est également le plus ancien de la capitale, ainsi que le premier pont à ne pas être couvert de maison. C'est le numéro 7 dans notre application. We are passing now under the bridge Pont Neuf, which means new bridge, even if it's the oldest one in Paris. It was built in 1607, and it is also the first bridge that many houses on it, which is also called the Leon. It is the number 9, the 7. This is the upper deck. Mesdames et messieurs, après le prochain pont, vous allez voir la cathédrale Notre-Dame. Elle correspond au numéro 8 dans votre application. Si vous souhaitez en faire des photos, n'hésitez pas à vous rendre sur le tour supérieur. C'est le seul moment où on peut la voir lors de votre visite. We're going to see the Cathedral Notre-Dame, which is the number 8 on the application. If you want to take some pictures, you can go on the top of the boat. We won't see it anymore on the way back. It's the only moment. Wenn Sie Fotos machen wollen, können Sie oben hier die Kathedrale Notre-Dame bei Lichtfernsehen nachher. Si quieren sacar fotos de la Catedral Notre-Dame, pueden ir arriba, no la debemos después, es el último momento. Se donde está, en el la fiesta celebrada a escuchar a la Catedral Notre-Dame como el mundo. Dans la construction de Notre-Dame a
de l'évêque de Paris, Maurice de Sully, et a duré près de 2 siècles, jusqu'en 1345. Le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, publié en 1831. We're still in the Seine River. We're on the boat for a tour. Ở bên kia nóng quá. Mấy cái dưa tên là cái dưa tên là lên mình lại dưa tên là nó nóng. Nelly, that boy lost his soccer ball. That boy lost his soccer ball. Oh no. Oh no. That's sad. Cái nước dơ rồi đấy. Yeah. Nó Không phải ở không phải chờ đi vả xả nắng nhiều xong rồi dơ. Mà thấy nó chạy với cái sông Seine nó đâu có đẹp lắm như bao hết đúng không? ok thôi. Ok Bus thôi, dài, nó dài thôi chứ còn. Tôi thấy cái lake của Geneva đẹp hơn. Yeah. Where's Jaden? Đi đứng bên kia đó mẹ. Saint-Louis, jusqu'au XVIIe siècle, il y avait à son emplacement 2 îles, en ancienne époque, qui s'appelaient Villenvache et Ville Notre-Dame. Ces 2 îles ont été réunies en 1614 pour en former toute une. Et la plupart des hôtels particuliers qui ont été construits dans la première moitié du XVIIe siècle, ce qui évidemment pour aujourd'hui, c'est resté à Paris. C'est le numéro 9 dans votre application. Be on the wave. Không rồi đâu. There were here 2 islands. Those islands which were joined in 1640 to form one. Most of the buildings there were built in the first half of the 17th century. That's why you see the very common restaurant. This is the number 9 in your application. Et derrière le fond shampoo à droite, vous allez voir le ciel de Clique. C'est le 14e siècle, le ciel de la ville de Paris. Un nouveau bâtiment a été commandé par François Ier à Domenico da Cortona, dit le Bocador, en 1532. Ce
bâtiment a ensuite été détruit par le feu lors de la révolte de la commune en 1872 et reconstruit au même endroit dans son style Renaissance. Behind the great water right, you're going to see Museum Building, which houses in the 14th century the city hall of Paris. The new town hall was designed by the Michel Corona, known as the Bocador, in 1532. And this building was then destroyed by fire during the Kabul fire in 1871 and rebuilt at the same place in its Renaissance style. Đi qua lại đó bố. We're going back. Dạ con bác. Did you see cái bà đó Nelly? T'as pas la garniture avec, je veux dire après la garniture. Regarde. Petit pois, salade, macaroni, pommes de terre. It's pretty, Dad. The houses are pretty. Wait, is that a house or a palace? It looks like a palace. Đúng là palace to me. Dad, we need to go to the Palace of Versailles. Yeah, không phải. It's probably museum. Museum hả bố? Dạ. Ớt gì đó. They're waving. Nhà thờ cao cao chứ đó con. Ra. What was that? À gauche, vous pouvez voir les 4 tours de la conciergerie, un important vestige du premier palais royal, devenu au XIVe siècle le palais de justice. Pendant la Révolution française, la conciergerie a servi de prison et près de 2700 personnes y ont été enfermées, parmi lesquelles la reine Marie-Antoinette. On the left, you can see the 4 towers of the conciergerie and Hey, the tower? rest of the That's what I fourth say. royal palace, which became in the 14th century the Prince of Justice. 14th century là hả? Oh, that's the old building, old town. 700 people were imprisoned, among them the Queen Marie Antoinette. Queen Marie Antoinette. Marie Antoinette. Ồ, thấy kia không? Dạ, see that tower đây đó. Yeah. So cool.
coi pin cho nó còn battery. See you. Yeah. Okay, I think like river tour here. This is enough. Huh? Yeah. We had a good day. And, Yeah. this is the end, almost the end of Sand River tour already. Okay. Yeah, we're going back. Bye bye. We're going back right now. You had a good day. Thumbs up. Give more surprise. Bye bye. Bye.